چی؟ شاورمای تیز میخواهی؟ من شاورما رو دوست نمیدارم. کن اینجا بیا. من شاورما نمیخورم. رفته برای من از آنجا برچه یا بغزالچه تندوری گرفته بیار. میریم کانون میکشیم تیز می. ака кулия چی میگویی؟ ҳамин калтакилас ба шавкат ба хаёлум якҷоя кор мекунанд. намук мега аз паси калтакилас шем ҳамин шавката опи када меқапем. чӣ гуфтӣ? ای پسر با جای اینقدر لقیدن آنها رو بیارید. ака онҳоро барнома наёфтааст мо чӣ хел меёбем онҳоро аз барои ё худо. аллоҳ. ای پسر برنامه تلویزیونی چرا کاری شما رو بکرده است ها؟ ای گوسفندهای کر. акаҷон нагӯ ки кори барнома дузду кару бадбахту фалонро кофта нест. кораш ҳамин аст ака. کم گوید با مسجد میرویم. او کمیسرم سردارم بخیر است؟ برای گوش کردن امر معروف هجری آمدی؟ بله چی شده است؟ آه خوب رای حق را یافته ای ماشاءالله. میگویم که کلتکیلس و شوکت خوشخاله را دستگیر کردی؟ نه دلگیر شدم از این دوادوی ها. با خدا شیشته حساب کنم 2 ماه مانده است. نفقه میبرایم. عریضم رو دادم. خوب با خیر شود اما تو پروا نکن. من هر دوی آنها را دستگیر کردم. خودم شخصا با دستان خودم به امنیت تسلیم میکنم. تو پروا نکن. ای کنون هیچ تغییر نیفتی. کمی خودت رو تغییر ده. حالا هم سرگپ هستی. انرژیت رو خالی کن با کار مشغول شو. کمیسر حیات خودش تغییر یافته ایستاده است. بین در تو هم حسی پیدا شده است. امری معروف گوش کردن رو شروع کردی. کنی بیا رویم. رفتیم طهارت میکنیم. رفتیم. акай канон кори хуб накардем ки девонаро ба масҷид овардем. гуфта намешава яки девонагиш бихапа чӣ кор мекунем? نه چیزی نمیشود. بسیار خوب است. هیچ مشکلی ایجاد نمیکند. باور کن. таваккалш ба худо. محترم جماعت، محترم مومینان، مرا گوش کنید. همتان مرا خوب گوش کنید. ابلیس است وی. شوکت گفتنی ابلیس قصیده ای مرا دزدیده است. ин ҳама гуфтам акай канона гуфтам ки девона мешава. ای خدای توبه. نقشه های خائنانه کشیده. بیرحمانه شاه دختری مرا دزدیده. داراییم را گرفت. اینها کم نبودن که باز از من پولی کلان خواست. آشنا این مولای دیوانه با چی میگوید؟ باز از میرا از دست دادیم. توبه استغفرالله. مسلمانی که خزینه مسلمان دیگر را غارت کرده میدزدد جایز است مگر؟ نیست آخر جایز نیست. اگر این ساختکار را کسی بیند یا او را شنود با من خبر دهد صاحب مکافات نشود. کسی خبر دهد من در خدمت او هستم. با من گوش کنید. خیزید او را آرامانه ضرر نرسانیده آهسته به بیرون برارید. خودتان را در بالا نگذارید. майраш оромона بله. сарсаниш замина мегаза. رفتیم. ای خدایا. девона хата ба даст бигир. девона хата ба даст бигир. акай то берина намерем кору дорум. کسی که خزینه‌ام را دزدیده است در بلای خدا گرفتار شود. نفسگیر شود. شل شود. خور شود. کر شود. خر شود. ای نایت نزدیکم نشود. رهایم گفتم. رهایم کنید. رهایم کنید. ای یک فریستید. رهایم کنید. رها. بسیار حقیقی. منم بسیار. منم. ака канони девона дар масҷид будааст. рафта онро бикушем. بیاخل مسجد جای آدم کشیه من برویه بعد یکون جنگل پنگل میکشیمش. салом алайкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production зан занед,
боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. Рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. рафта як чой нӯшем, а? кист ин аблаҳ ки аз ҷонаш безор шудааст? мо шавкатро дар осмон мекуфтем, аммо ӯ дар замин будааст. ها канони девона боз маро мекобӣ бо гуфтае ки шавката бихапум пӯст мекунам дар дарунаш ки ҳай алафай ҷо мекунам ана ман пӯсткуна медони чи куруш мекунам. ӯ чӣ мегӯяд? чӣ гуфту? аз барои худо ин девона чӣ мегӯяд? аз фикрам гаштам ман. туро кушта ба пӯстат коҳ ҷон намекунам. коҳ ҳайф мешавад. шояд ягон гов коҳро хӯрда шир диҳад. аммо ман туро пора пора карда назди сагҳо мепартоям. гӯшти туро саг ҳам намехӯрад. аз пушти ту шуда бону маро тар кард. туро ба чухурӣ мепартоям, ба дузах. лаънатӣ бону аслан туро не маро тар кард. маро вақте ки ман будам ту набудӣ. имрӯз гапзан шудай бо бадбахт. духтари бечора гирехта рафт. аз пушти ки? аз пушти ту. хомӯш бош. ҳайвона паронеш. ин бача ёра задан ку виҷдони инсоним армияра мебиёрум. гурез гурез лаънатӣ. гурез бинем то куҷо мегурезӣ. ин аблаҳро зинда дастгир кунед. лаънатӣ чӣ хел зуд онҳоро кушта? ин канони девона чӣ хел одамҳои маро зуд паронда? бахши шамак девона хазинаамро дуздидӣ. лаънатӣ хазина аз ман буд. чӣ хел хазинаамро медуздидам боз? аслан дузди асоси ту ҳастӣ. дузди ҳақиқӣ ту ҳастӣ. хазинаамро ту дуздидӣ. ҳама чизи ҳақиқӣ мана мегӯӣ бо аку дузди ҳақиқӣ мара мегӯӣ. дузди ҳақиқӣ ту ҳастӣ. ин ҳами дузда мардум. хазинаамро баргардон вагарна ҷаҳонро би якҷо мешиканам. ана онҷост. хазинаамро баргардон вагарна маро намедонӣ ту. ҳеҷ кас ба ман зӯрӣ карда наметавонад. рӯзуи ҳақиқӣ манам. силоҳро монед. ӯро зинда дастгирӣ мекунем. сабр кун. исто нохалоф. сабр кун дӯст. нохалоф нокас. сабр кун. исто мегӯям. исто. ҳардуи шумо аз пешаш равед. ҳоло сабр кун. ба дастам меафтӣ. нагурез лаънатӣ. ба куҷо рафту? шояд ба ин калисо дар омада бошад. чӣ мегӯӣ ту? чӣ хел калисо? ака гӯш ку бо бадбахт дин шаълиш накуна. шумо чиҳо мегӯед? девонаед? кадом дин вай аблаҳро қабул мекунад? гӯш кун дӯстам, мо ба он тараф меравем. шумо инҷо мунтазир шавед. агар касе аз дарун барояд дастгираш кунед. рафтем дӯстам. шараф да он тарафи дар бест ки ба он сурохӣ наравад. кушт моро шавкати бешараф. шараф
ту ягон бор мачити христиану даромадагӣ ҳастӣ? ҳеҷ наомада будам. аввалин бор аст. як савола амайдаким дар ёд май. ҳамин христиану пеш аймачи чун омадан торат мекарда бошанд? ба худо бисёр саволи хуб, вале ман ҳам намедонам. Аз куҷо медонам? оҳо, ҷаноби роҳиб, аз ӯ пурсем. я дақиқа бе акай поп, я савол тием, шумо пеш аймачитон дуромадан торат мекунед ё не? якам рост шагаб зада ахӯ. дар динтон торат кардан аст ё не? ин чӣ хел савол ҳастан беақлҳо? агар ҳозир гурезам аниқ фаҳмидааст пас ҳамешавам. чӣ кор кунам? ҷаноби роҳиб ё ба дилаш гап зада истодааст ё тоҷикиро намедонам. ман фикр кардам ки карай. ба фикрам моро дастмол мекунад. ба худо дастмол карда истодааст. бахшиш домло, вақтатонро гирифтам. рав ҷавоб, равед. малиш равед. охир ту чӣ хел одами бесавод ҳастӣ? ҷаноби роҳибро ҷаноби домло мегӯӣ. ӯро надидед? ба худо ака шавкат нест. танҳо пештар ҷаноби роҳиб баромада рафт. дигар касе набаромадааст, надаромадааст. чӣ хел роҳиб? як роҳиб дар дарун дар ҳаққи мо дуо мекард, баромад. ҳозир ман барои шумо дуо мекунам. ҳайвон бачаҳо. ака ту ҳам мисли роҳибони қадима ҳастӣ. ака ба ман гӯш кунед. маро бинед. маро бо ки монанд карда истодаед. ҳозир ман шуморо монанди вай. не ошно, ин кор ин хел намешавад. бояд ба мелис гӯям ки хатари бобои Қодир паси сар шуд. ин духтар худашро ҳатман фикр дорад. аз тарафи дигар аҷибаш ин аст ки духтарҳоро аз ӯ хуш омадааст. товба кардам, товба. бубахшед ҷаноби камол, ба шумо як чизро гуфтаниям. ба фикрам шумо маро хато фаҳмидед. чӣ хел хато фаҳмидам? яъне дар масъалаи аднани ҷасур вай нияти ман бо вуҷуди аст, яъне бо хонадор шудан мехоҳам. чӣ? бале, яъне аввал ба зуҳро бовар кардам, вале чӣ шуд нафаҳмидам. рафта барои худаш туғрӣ кард. хайр, шумо охир рафиқи наздики аднан ҳастед, ба ман ёрӣ мерасонед. чӣ хел ёрӣ? яъне ҳозир раведу ба аднан гӯед ки баҳор бо ӯ нияти ҷиддӣ доштааст. аз ростӣ бисёр хушҳол мешавам. кофист охирӣ, бас аст акнун. ҷаноби камол, ё худои ман чӣ гуфтаам охир? ҳама аҷоиб шуданд. ай мелис, ту чӣ кор карда истодаӣ? шуд баҳор туро мард фикр кард. туро гап медиҳад, инро фаҳмидем. ту чаро зуҳроро гап медиҳӣ? охир модар, ӯ ҳамаро ғам медиҳад. барои аз баҳор халос шуданаш маро истифода мебарад. ай ба ту боварам намеояд мелис. ту аз худ бисёр рафтаӣ. худатро фаромӯш карда аднанро фикр мекунӣ. мард будан ҳам монанди фикри мекардаат бад набудааст духтарам. рав худатро ширин накун. ҷонам. кофист охир, дигар дар кор нест аднану ҷасур. ман мелисро мехоҳам. мелис, ту вақте ки аз бобои Қодир халос шавӣ ба ҳоли худат бармегардӣ? албатта модарҷон, дигар чӣ кор мекардам охир? хайр, камоли сиёҳ чӣ мешавад? ин хатар гузарад, дигар рӯи ӯро ҳаргиз намебинам. дарҳол ӯро пеш мекунам. маро пеш мекунӣ? вой мелиси бевиҷдон, вой. ман чӣ кор кунам? агар ба мелис ҳақиқатро бигӯям, ӯро дигар намебинам. то ин муддат бояд дили ӯро ба даст дорам. оҳ лаънатӣ мегӯям, чӣ хел вай бешарафро аз даст додем? фурсат бо пои худаш омада буд. канъони девона аз паси клас аст. сабтро ба ӯ фурӯхта пулро мегираму ба хориҷа меравам. бисёр зебо. акай каноном чӣ хел астед? ба хайр аст? ту инҷо чӣ кор мекунӣ? ака кору бор даводав карда гаштем. акай каноном шуморо бисёр дӯст медорам. охир ба шумо як таклифи супер дорам. чӣ будааст?
аз ин пас дигар шарт нест ки аз паси келас давида кард, чунки ман чизе дорам ки ӯро бо пои худаш ба пеши шумо меорад. ё худоё, чӣ буд аст ӯ? ака як сабти наворие дорам дар бораи келас. чӣ хел сабт? ака ба воситаи ин сабт келас аз маҳбас наҷот меёбад, яъне келас аз паси ин сабт мебошад. ту чиё мегӯӣ? чӣ мегӯӣ писар? ту ба воситаи ман калта келасро шантаж мекунӣ? ҳайвон бача? не ака, шумо маро тамоман хато фаҳмидед. чӣ? ту маро хато фаҳмидӣ? ту аблаҳи бефаҳм ҳастӣ гуфтани маро писарам? эй писар, ба ман гӯш кун. ту маро мисли бобои қодир фикр кардӣ. калта келасро худам шахсан дастгир карда бо дасти худам мекушам. бобои қодираш кӣ аст? одаме ки аз паси ҷанговар аст. чаро аз паси ҷанговар будааст? ҷанговар бобои қодир халд мерасонад. бобои қодир ба ӯ қасд дорад. бобои қодир, ҷанговар, калтакелас. бале, охир ин сабтро метавонам ба бобои қодир фурӯшам. ҳоло ҳам нишастаӣ? гӯ шав аз инҷа. дар фикр фурӯ рафтам ака. ин хел бошад рӯз ба хайр, нағз монед. байли сами хайр. ин аблаҳро бина, ба воситаи моро шантаж кардани аст. аблаҳи хунук. санам, ту дар инҷа чӣ кор мекунӣ? хостам барои ту сюрприз кунам ҳиҷриҷон. ба хонам кай даромадӣ? хонаи ту хонаи ман аст ҳиҷрӣ. хонадор мешавем ку. кани ба дарун даро. мунтазири чӣ ҳастӣ? таом хунук шуд охир. таом? гуруснае хайр не ҷонам, барои ту хӯроки шоҳона омода кардам. иштиҳои таом ҷонам. раҳмат ба ту ҳам. чӣ хел омадааст? ҳиҷрӣ бемазза омадааст. ин бисёр сернамак аст. мазарат мехоҳам иҷрӣ. чӣ хел сернамак шудааст нафаҳмидам. вагарна ман намакро кам пӯшида будам. хайр, ҳозир ислоҳ мекунам. барои ту хӯроки дуюм ҳам омода кардам. дастонат дардро набинад. хаста набошӣ. нӯши ҷонат. хуб пухтааст. ҳиҷрӣ ин ҳам шур аст. ё худоё! чӣ шудааст ба ин? ба фикрам бисёр балозат аст. ман сӯхтам. биде ба ман де. исто ман об менӯшам. ҳиҷрӣ маззаи ширбиринҷамро намечашӣ? ман намехӯрам, сер шудам санам. мешикани дили маро. ман ин ширбиринҷро барои ту омода кардам. агар нахӯрӣ хафа мешавам.
мутаассифам барои ту иҷрӣ. хӯрокро каме тез карда будам, барои ҳамин ин хел муносибат дорӣ, а? Тамом. ин бор ман маззаашро мебинам. ин бисёр хуб омадааст. кани ту ҳам бихӯр. хел бо мазза омадаастам. хел не бо мазза омадаастам. дандонам чӣ шуда? дандонам шикастанам. дандонат шикаст? чӣ хела? ман ин биринҷро дона дона тоза карда будам. кани даҳонатро кушо бинам ман. кушо ман бинам. кани кушо дандонатро бина. соза ҷасур инҷо аст? ҳамин ҷоям, Камол бародар. иҷозат ҳаст дар он дароям? иҷозат ҳаст. биё. боз маро пеш мекардаӣ, ҳа? мӯйлабам нест. ҳозир нишонат медиҳам. худоё, чӣ шуд? Камол бародар, бахайр аст? аднан бародар, ту дар утоқат бисёри бад истодӣ. биё баромада каме ҳаво гирем. охир вай каме иҷозат надодӣ ки либосҳоямро иваз кунам. ба хайр аст Аднан, чаро бароям? ҳардуямон мард нестем агар? либосатро иваз кун, бо ҳам мебароем. вай як бор берун баро, Камол бародар. гапро дароз накун, ман пуштамро мегардонам. либосатро иваз кун, меравем. нестам охир. омодам. охир бояд иваз мекардӣ ку? гирду атрофро дидам. ба худо аз хона ягон либос наовардам барои худам. биё рафтем барои ман ягон либос гирем. ақаллан рафтем. аз ин зиёдтар маҷбураш намекунам. агар фаҳмад ки мелис буданашро медонам, аз ростӣ маро пеш мекунам. хайр, биё меравем. Аднан бародар. хуб, телефонамро гирам, меравем. гирифта биё. ҳиҷрӣ, хуб ҳастӣ? назди духтур равем? Не, хубам, чизе нашудааст. ҳиҷрӣ, кани ист бубинам? санам, хубам, чизе нашудааст, тамом. ҳиҷрӣ, кани ист бубинам? санам, гуфтам ки хубам, тамом. ист кани бубинам? санам, хубам, тамом, хубам, ман тугмат канда шуд. ту ист боз хавотир нашавӣ. ман ҳозир сӯзану ришта оварда онро медузам, майлаш? ту мунтазир шав, меоям. ист. лозим нест, санам. ё худоё. кани биё шин. ҳа. ин чӣ аст?
сузан бо ин намешавад. ин сузани курпадӯзӣ аст. бо ин намешавад охир. чӣ мешавад ҷонам? дар 2 дақиқа инро медӯзам. бо сузани курпадӯзӣ бо қувваттар мешавад. намешавад санам, намешавад. ғамгин мешавам ман кандам худам медӯзам. санам, ту дар ҳаётат аввалин бор иштаву сузанро ба даст гирифтӣ? вай мегирифтам. ман медӯзам. дӯзандаам ман. маълум аст мошолло дар сурохии сузани курпадӯзӣ ришта гузаронда наметавонӣ. вай дастам меларзад. ман дар бари ту бошам ҳаяҷон зада мешавам. барои ҳамин бале бин тавонистам. дидӣ? тавонистам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. аллоҳу ла илаҳа илла ҳувал ҳайюл қайюм ла таъхузу синатун. ҳиҷрӣ воҳима накун. мисли ки ҷарроҳӣ мекунам. кани биё. чаро намедарояд? санам чӣ кор мекунӣ? аз сурохӣ намегузарад. чӣ шуда? санам чӣ кор мекунӣ? ту маро куштан мехоҳӣ? чаро? чӣ кор кардам ки? чӣ кор кардам? сузан ба гарданам даромад. сузан даромад? ғайриимкон аст. чӣ хел сузан даромад? кори шудагӣ шуд. тамом бас аст. мемондӣ медухтама? духтан намехоҳам. тамом. ман сузанро монам. инро баъдан медӯзам. майлаш ту вай шудӣ. чиз бисёр бад шудӣ. каме ту ором шав. майлаш кани инро ҳиҷрӣ бисёр узр мепурсам. чӣ хел шуд нафаҳмидам. илтимос бахшиши зиёд. кани ист. санам ту шин. биншин санам. биншин майлаш. биншин. тамом санам. аз ҷоят наҷум. санам шуд аз ҷоят наҷум. ҳамин ҷоист? тавба кардам худоё. ист? ист. ҳоламро бин. не тугматро медӯзам. ин ҷоя дард кард, он ҷоя дард кард. бобои қодир кушта натавонист. суқрот кушта натавонист. ин духтар маро мекушад. ин курта ба ту бисёр зебидааст азизам. ҳиҷрӣ ин чист? чӣ чист? ҳиҷрӣ аз ту ин чист пурсидам. чӣ гап аст? чӣ аст? ин чӣ аст? ман ҳам ҳаминро мепурсам. ин чӣ аст? дӯстони азиз, агар шумо хоҳиши сафар кардан ба ватанро доред ва мехоҳед ки аз ширкати Боернок чиптаи ҳавопайморо харидорӣ намоед, марҳамат ба ширкати бардорони тоҷикамо ки солҳои дарозкор фаъолият мекунанд зан занед ва мо баҳри ҳар як чиптаи фурӯхташуда кафолат медиҳем, зеро барои ҳар як шахси харидор пеш аз ҳама Боернок будани ширкат хело зарур аст ва мо ин ширкатро барои шумо дӯстон тавсия медиҳем. Ширкат ва зиёда аз 5 сол мебошад ки кору фаъолият мекунем. бо ин рақамҳо инчунин шумо метавонед ба воситаи Viber, WhatsApp ва имо низ ба тамос бароед. ин чӣ бу аст ҳиҷрӣ? ман духӣ намезанам охир. ин бӯи атри занона аст. чӣ хел занона? бӯи атри занона мекунӣ. инро чӣ хел ба ман раво дидӣ ҳиҷрия? мӯямро рост кардам ки ба ту маҳқул шавам. ҷавобаш ин аст яъне?
дар ҷавоб ба ман хиёнат мекунӣ? чиҳо мегӯӣ санам? Чӣ хел хиёнат? тавба, астағфируллоҳ. хомӯш ҳиҷрӣ, хомӯш. ин ранги лабсурхи бӯи атри занона боз чиро мунтазир ҳастӣ? аз ҷевон гирифтам, ба худо аз ҳеҷ чиз хабар надорам. аз ҷевон гирифтия? ҳиҷрӣ? ин чи аст? ин чист? ин чист ин? ҳиҷрӣ? ин чист? дарҳол шарҳи ин корҳоятро мехоҳам ҳиҷрӣ, дарҳол. аз ту инҳоро мунтазир набудам ҳиҷрӣ. ту ҳам аз дигар мардҳо ҳеҷ фарқе надоштаӣ. марди хуб ҳастӣ гуфта фиреб хӯрдам ана? фиреб хӯрдам. бисёр хато кардам. як сӯист? санам, санам, лутфан маро гӯш кун, санам. санам, аз ҳеҷ чиз хабар надорам. онҳоро ки дар он ҷо гузоштааст ба худо намедонам. қасам мехӯрам, санам. санам, санам, хоҳиш мекунам исто. санам. онҳоро ҷудо кардем ку дугона. бе ин ҳам як ҷоя хушбахт намешуданд. хислатҳои гуногун доранд. аслан мо хуб кардем. биё равем, пули мондаашро ҳам бигирем. рафтем. санам, лутфан дару кушо, санам. рав аз ин ҷо. дигар рӯи туро дидан намехоҳам. санам, лутфан дару кушо. ту медонӣ ки ман ин хел кор намекунам. дару кушо, лутфан. бин, намефаҳмӣ ки моро ҷудо кардан мехоҳанд. маро танҳо гузор. бобои қодир, ҳамаи ин корҳоро ту карда истодаӣ. аммо акнун аз ҳад гузарондӣ. маро аз санам ҷудо карда наметавонӣ. бобои қодир, сари муаззинро хӯрданд. кампирои маҳалла корро буд карданд. нақс. охир он зарба мондааст. гарданбанд дар хонаи муаззин аст? бале, дар он ҷост. хуб, ин шабро ба хонаи муаззин равон кунед. дафтари муаззинро пӯшем. итоат сардорам. акнун танҳо ҷанговар мондааст. кори ӯро низ тамом мекунам. анон куртаро медиҳед? вай, инҳо ин ҷо истанд. ман зуд меоям, майлаш? ҷасур. аз вай сурхандозаи сивичорашро медиҳед? ана инашро ҳам мегирам. шуд. ҳа, бале, оне ки гуфта будӣ онро ҳам гирам. бисёр зебо. худоё, аз вақте ки аднан шудам барои худам ягон либоси нағз нахаридам. аз ин шим рақами 34-ашам ҳаст? ҷасур, ту ин ҷо чӣ кор мекунӣ? ин либосҳоро чӣ кор мекунӣ? вай,
اینها را برای عروسم میگیرم. این رو بینا چه خیلی دروغ میگویم. عروسم داری ها؟ با ما این رو نمیگویی. یکون روز ما رو شناس کن. او برادر چی ها میگویی ها؟ معلوم که چشمای تو بد است. همه دخترها را گپ میپرتویی. ای بس جسور، چشم من غیر از ملیس کسی رو نمیبیند. بیامان از برای خدا یک گپ رو تکرار نکن. خیر، من اینها رو برای عروسم بعداً میگیرم. با خیر است عدنان برادر، این رو هم برای عروست میگیری؟ وای خیر مایلش، بیم برای تو بسیار پای افضال زیبایی افتم. کامل برادر چیکار کردی ها؟ 45 اندازه رو برای من آوردی؟ نه 41 آوردم عدنان برادر. وای از برای خدا اندازه 38 رو بیار. 38 گفتی؟ عدنان پای تو چی خیلی است مثل پای زن ها؟ آی بس کامل برادر پای زن گفتن دوستی رو میکنم. خیر شد عصبی نشو. ای برادر از این اندازه 38 رو نمیدهید؟ خوب اینش می شود. بله معلوم است که 100% شد. ها بسیار خوب زبیده است. وای کامل برادر در بالم پولی نقل نیست. تو پول این رو بده من پولت رو میدهم بعداً. ای بس برادر این پای افضالی مرا در خالته گیرید. هجری چیزهای زنانه را کی در خانه تو مانده باشد؟ استاد من از پدری سنم شبه میکنم خانه‌دارشوی ما را نمیخواهد. بین من و زهرا هم نافهمی است. هر دویمان یک درد داریم به فکرم. کمالی سیاه در کجا تو میگردی؟ خیلی وقت شد است که خبر نمیگیری. کار داشتم اکای نظیف. بیا کمی با تو بنشینه بفرما. مایلش چیکار کنم؟ اکا کمی ریشو رو پس کن کمی دیگر موی سرم رو. فهمیدم. عدنان تو چیکار میکنی؟ با فکری تو چیکار میکنم برادر؟ تو چرا با اون کرسی نشستی؟ نوبتی شماست گفتن نشستم. آشنا موی سر تو زیبا است باز کم نکنی. وزیر مرد نبودنش رو میفهمم. اکا چیکار کنیم؟ جانی اکا کمی برود ها رو پس کن باز ریش ها رو تراشیده گیر. تمام برادر. مایلش اکا. چی کار کردم؟ چرا در اینجا نشستم من؟ آخر معلوم می شود که پلیک دارم. برادر ایست نگیر اکا. تو از همه خوب ترش میدونی چی؟ ریش هایم رو گیر. شد اکا. اکا ریش نداره چی را تراشم؟ برادر با تو چی ها؟ تو یا گرد و اطراف رو تازه کن مثل شه بچه ها شوم من. با آسانی خلاص شدی میلیس. زنگ بزن. تو حالا بسیار زنگ میزنی جناب زیا. ایفلاس. انا دیدی تلفن را نمیگیرد. چرا عصبی شده باشد؟
خیر این خیلی نمی شود. من رفته زهرا را بینم. مایلش استاد. خیر تو بازدید هجری. سلامت باشی استاد. تو بازدید. من هم رفته از بابای خودی با آدم هایش حساب این کار رو میپرسم. سلام. از تو این رو منتظر نبودم زهرا. آخر باید تو عدنان رو برای من تغری میکردی. آخر از برای خدا مصلحت های ما خیلی نبود کو. بهار جان تو تماما درست فهمیدی مرا. به نزدم آمد از من بوسه گرفت. اگر میدونستم که چنین میکند میگذاشتم که او به من نزدیک شود. خوب ولی اون گلی که در بالای گوشت گذاشته بود آن چی؟ او را بسیار تیز گذاشت او. اگر دل خودت نمیخواست همه اینها یک و یک باره نمیشد. بهار لطفا اینها رو از سرت دور بکن. من زیا رو دوست میدارم باز دیوانه‌وار. شد زهرا اگر زیا رو دوست داری حاضر مرا خوب گوش کن. اگر یک بار دیگر تو رو در نزد عدنان بینم سومن ها از اینجا گرفته میروم. آن دوست داشتد زیا از پسم میشود به خاطر کودکش میآید. چیکار کنم من؟ این زن هم از حد گذران. من باید کاری کنم که عدنان رو با این دوغری کنم. ای جسور بسیار رفتار دومزه شده است. از این ساعت دخترها از پست میشوند. به خدا مبارک باشد برادر. سلامت باشی کمال برادر. این دختر ما رو دوست نمی داشته باشد. برای این رو فهمیدن تنها یک راه است. با اینها نگاه کن جسور. در محله همون دخترهای زیبا بوده است. ملیس ما رو دوست نمی دارد. بیهوده وقتم رو میگذارونم. از اینها یکش رو تغری کنیم زور می شود. همین طور نه جسور؟ بخیر از کمال برادر. تو دیروز ملیس گفته گریه میکردی. چرا جیانم رو زود فراموش کردی؟ چی کار کنم عدنان برادر؟ دختر به جای رفته است که هیچ کس نمی داند. باز اوید هم دلم رو کشوده با او دردش رو گویم گوش نمی کند مرا. برای دختری که ما رو دوست ندارد تا آخر عمرمون منتظرش نمیشویم که؟ منتظر میشوی ها؟ دوست داری منتظر میشوی؟ ما تو را جوان مرد فکر میکردیم. باز نسبتی من رشکش بود چی؟ شاید نسبتی من یگان حسی داشته باشد. چی شد جسور؟ خودت نگفته بودی که چرب و خوب دیده ای میلیس رو فراموش کن. چی شد اکنون؟ حتی برایم دختر میگفتی کو؟ تو خطا فهمیده بودی برادر. یعنی من تو رو امتحان کردم که دختری عمم رو دوست میداری یا نه. پیش خوب بودی. چشمانت غیر از ملیس کسی رو نمیدید. حاضر میبینم که چشمانت چرخ میزند. از امتحان نگذشتی کمال برادر. خفه نشو. وای عدنان من شوخی کردم. من ملیس رو بسیار دوست میدارم. راوز برای خدا اگر دلت نمیکشید نمیگفتی. دکتر دندانی پوسیده رو میکند میگویند. با وجدان انسانی هم من ملیس رو بسیار دوست میدارم. راوز برای خدا عاشق حقیقی از پس دوست داشته شوخی نمیکنند. این دختر رو از من خوشش میآید چی؟ عدنان جان سلام. مرا یاد کردی عزیزم. بسیار شوخ هستی عدنان جان. امشب چی کار میکنی؟ یگان نقشه داری؟ ما با کمالیسیا با دیسکو کلوب رفته خوشحالی میکنیم. بخیر است؟ با کجا میروید؟ شد من آنجا رو میدونم. ما رو هم همراه نمیگیرید مگر؟ میشود تمام گلم. دختر باز رو بینه روی روز گپ میدهد. تو باید بهار رو گپ دادنت لازم بی عقل. آرام شب زهرا. اکنون خیسه بهار رو بگو که خودش رو او رو دهد. لباس های زیباش رو پوشد. با دیسکو کلوب میرویم.
دختر به این بالکانی تو برآمده کلاس شدیم. خیر کجاست این دختر؟ چرا تلفن رو نمیگیری زهرا؟ جانم همراهی رفیقانم به دیسک کلوب رفته ایستادم برای همین ده. کی بوده از رفیقانه؟ مدنن جسور فلانی ها. جسور گفتی؟ تو با آن آدم ها چی کار میکنی ها؟ چی گپ است؟ چرا داد میزنی؟ با کجا میروید؟ در حال بگو. چی کار میکنی؟ ما با خودم خوشحالی میکنیم، به تو احتیاجی نیست؟ بین جسور از کی است؟ او را میکشم. به خدا با کجا میروید در حال به من بگو. به مکانی که همیشه میرفتی. شد من میآیم. جسور است پسور است. باز این از کجا پیدا شد؟ چی شد؟ آدمی تو هم میآید؟ تو چرا او رو دعوت کردی؟ از پشتی او پلیس بالوی سرمون میشود. پیشکی گپ زدن زیبی مو ندارد و اما اگر کاری کرده سرم رو ویران کند او را خودم به پلیس میسپارم. تو پیشتان رو نگاه کن. یا خدایا سردار، ما چرا اینها رو تعقیب داریم؟ از برای خدا این رو با من بگوید. با یگان گپی بیعقلانه ما رو فهمونده بدهید. بیعقل نمیبینی خود را آرا و تارا داده با دلخوشی میروند. دلخوشی باشد کلتکیرس هم هست بیعقل و هم به اونجا میآید. به خدا بیزار کردی، در جانم زدی. کلتکیلز بس است آخی. بیا یک مصلحت میکنیم. شما کلتکیلز رو میکوبید، من باشم جنگاور رو میکوبم. آخری بیعقل تو آن تحپوش سرخ را چی خیل تقی میکنی؟ چی خیل تذکرش میکنی ها؟ جنگاور برای شما را تحپوش سرخ بوده است ولی بیست. دخترم چی شد با تو؟ صدایت خسته میتابد؟ چیزی نیست پدر. دخترم گپ زن چی شد؟ با هجری مناسبت همون ویران شد. یا خدا، آن مؤذن تو رو زیق کرد چی؟ تو برو نکن، من ادب او رو میدهم. آرام پدر، با او کار نداشته باش، فهمو؟ خوب دخترم خوب. تو چی خیلی که خواهی؟ کافیست که تو زیق نشوی. دخترم بین همان مؤذن به تو لایق نبود آخر. مالش دخترم تمام. تو بازی دخترم جانم. آنجا چه گپ است؟ این صدای تیر از کجا است احمد؟ جنگاور اینجاست بابای قدیر. جنگاور گفتی؟ زنده نماند، بکشه دارا.
با پای خودت برای مرگت آمده جنگاور. از 2 نفر دور میگردی. چی ها میگویی تو؟ از سنم و هجری دور میشوی. با خوشبختیشان مانع نمیشوی. تو آنها را از کجا میشناسی؟ باری دیگر اگر در بین آنها در آمده کاری کنی این دفعه تو را نمیبخشم. او جنگاور بابای خودیر ماجرای گردنبند را چخیل کنیم؟ آن زن را بفرستیم یا نه؟ از جنگاور من میترسم مگر فرستید آن زن را. مایلش سردو. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Tajix Production. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки силсила филмҳои туркиро ва махсусан силсила филми вақтиёро як рӯз пас як қисм тамошо кунед, пас ба канали Як лаҳза ханда обуна шавед. спонсори аслии он филм канали Як лаҳза ханда мебошад. агар дар канали Як лаҳза ханда зиёда аз 5000 обуначӣ шавад, мо филмро як рӯз пас як қисм пешкашатон мегардонем. боқӣ ба шумо тамошои бо фароғатро хоҳонам. дар канали Як лаҳза ханда шуморо интизор ҳастем. خودت را مجبور نکن. کی بودنی جنگاور را میگویی؟ چی؟ бобои қодир, ин одам дар бораи ҷанговар гуфтание дорад. تو در باره جنگاور چه میدانی؟ کنی گپ زن؟ آدمی را میشناسم که جنگاور را دستگیر کرده به نزد شما میارد. این کار را تنها او میتواند. اما آن آدم این کار را نه با پول نه مجبوری میکند. نصف جانی وی در این فلش هست. برای این دنیا رو تگرو دارد. گپ زن ابله. کیست این آدم؟ نامش کلتکل است. ولی اول باید مصلحت کنیم. اگر خواهید حاضر ثبت رو به شما نشان میدیم. чӣ кор кардам ана? аниқ ҳиҷрӣ барои ин ягон ҷавоби боақлона дорад? албатта дорад. рафта ба ҳиҷрӣ барои фаҳмонданаш фурсат диҳам. духтар чӣ кор кунад? аз куҷо медонад ки падараш ин қадар одами бад аст? гунаҳкорам мегӯяд асабӣ мешавам. рафта дилашро ба даст турам.
خانه معظم باید اینجا باشد. رفته گردن بندم رو گیرم. гап занам а гап мезанам салом ҳиҷрӣ. шумо ки ҳастед? гӯё ки маро намешиносӣ. шумо чиҳо гуфта истодаед хонум? кистин зан? гарданбандамро дар хонаи ту фаромӯш кардам. барои гирифтани он омадам. асал гарданбанд? кадом гарданбанд хонум? шумо чиҳо гуфта истодаед? фаромӯш кардӣ? вай шаб дар хонаат будам. тавба астағфируллоҳ. дар хонаи хоб фаромӯш кардам. чӣ кор мекунед шумо? дар хонаи ман гарданбанд нест. чиҳо мегӯед шумо? агар хоҳӣ якҷоя мебинӣ. чӣ кор мекунед хонум? хонаам надароед. гарданбанд нест гуфтам ку. ту ба хонаи дӯстдоштаи ман чӣ хел ҷуръат карда медароӣ? оиша кани инҷо биё. санам маро гӯш кун лутфан. кани инҷо биё. санам ту ки ҳастӣ? ту аз ҳиҷрии ман чӣ хел гарданбанд мехоҳӣ? ҳоло ман ба ту нишон медиҳам гарданбанд. сивр ана дидӣ дар инҷо ҳаст. ҳиҷрӣ ин чӣ аст? дарҳол шарҳи ин корҳоятро мехоҳам ҳиҷрӣ. дарҳол аз ту инҳоро мунтазир набудам ҳиҷрӣ. ту ҳам аз дигар мардҳо ҳеҷ фарқе надоштаӣ. марди хуб ҳастӣ гуфта фиреб хӯрдам. ана фиреб хӯрдам. бисёр хато кардам. як сӯист ҷавоб деҳ маро. ин чӣ гарданбанд аст? ҷавоб деҳ. кофист. аз ҷонам безор шудам. дигар дар кор нест ин гарданбанд. туро бовар карда будам. санам санам ҷасур ҳастӣ ки ҳастӣ намедонам. охирон бор ба ту мегӯям. дигар туро дар бари зуҳро набинам. фаҳмидӣ? бо рафиқам хуб гап зан бародар. бас кун қатъи ҳамин рафиқа. шуд ҷонам шуд. тамом. шумо ба мошин шинед лутфан. ман меоям. зиё ту чӣ кор карда истодаӣ? чаро маро шарманда мекунӣ? ман шарманда кардам? дар ҳол барои худат дигарашро ёфтӣ ку? чия? дурӯғ аст? дурӯғ аст. зуҳро ман ҳамашро дидам. бо ин бериш рақсида истода будӣ. ба ту чӣ гуфта будам зиё? баҳоро аз ин хона пеш кун гуфтам. басу ман ҳам бигӯ ки ӯ модараш нест гуфтам. то вақте ки баҳоро пеш накунӣ аз ман ҳисоби пурсидан ҳақ надорӣ. ё худоё, ин духтарро бина. ҳам гунаҳгор аст, ҳам забон дароз. калтакелас, шумо ки ҳастед? бобои худи туро даъват кард. як кори муҳим баромадааст. чӣ хел кора? инашро аз бобои худир мефаҳмӣ. гапро дароз накун. пеш даро. санам лутфан дару кушо гап занем. санам ҳама ин корҳои падарат аст. моро ҷудо кардан мехоҳад. чаро намефаҳмӣ? лутфан биё гап занем. маро гӯш накарда ин хел накун санам. лутфан сардорам, ин ҷанговар чӣ хел одам аст? худаш танҳо мисли армия аст. хонаи ин одамро худаш танҳо пора пора кардааст. писарам бояд фаҳмем ки ҷанговар бо ин одам чаро сару кор мегирад.
کلاس. санам маро мешунавӣ? лутфан даро кушо. санам даро кушо. санам кушо. از من چی میخواهید؟ کنی بنشین کالتا کلاس. با تو کمی صحبت کنیم. این نوار از کجا به دست شما رسید؟ چکلی که دیدی؟ نواری که تو رو نجات میدهد در دست من است. این نوار رو به تو میدیم. ولی از تو یک خوبی خورد که میخوام. کم بگو. چی میخواهی گپ زن؟ جنگاور را نزد من میاری. جنگاور چی شد جنگاور؟ مرا دیده حیران شدی؟ دوستان عزیز، باز یک بار خاطر رسول می نمایم که شما را در کانال یک لحظه خنده انتظار هستیم.